C'est une grande joie d'être parmi vous ce matin. Es una gran alegría de estar con vosotros esta mañana. C'est une bénédiction de pouvoir vous rencontrer et d'être en communion avec vous. Es una gran bendición de encontraros y estar en comunión con vosotros. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, Jérémie 31, versets 31 à 34. Os invito a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 31, los versículos del 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Aujourd'hui, notre méditation portera sur l'alliance de grâce. Hoy, pues, en nuestra meditación va a tratar acerca de la alianza de gracia, del pacto de gracia. Cette doctrine est importante car elle traite d'un sujet qui est très important pour l'homme pécheur. Esta doctrina es muy importante porque trata de un tema muy importante para el hombre pecador. Elle s'intéresse au salut de l'homme pécheur. Se interesa esta doctrina a la salvación del hombre pecador. Sujet ô combien important. ¿Cuán importante es este tema? Cette doctrine aussi fait la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Esta doctrina también, pues, hace la relación, ¿no? Une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, établissant que sous l'Ancien Testament et sous le Nouveau Testament, l'homme a toujours été sauvé de la même manière. estableciendo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el hombre siempre ha sido justificado de la misma manera, En vertu d'une seule alliance, l'alliance de grâce. en virtud de un solo pacto, el pacto de gracia. Alors, une alliance, c'est un accord entre deux parties. Una alianza es un acuerdo entre dos partes. Une alliance peut être conclue entre deux parties qui sont d'un même niveau, à égalité. Una alianza puede ser, pues, contraída entre dos partes que son iguales, ¿no? Que tienen igualdad. Mais elle peut aussi être conclue entre deux parties qui ne sont pas d'un même niveau, une partie étant supérieure à l'autre. Pero también una alianza se puede concluir entre, pues, dos partes que no son iguales y que hay un superior, ¿no? Y un agente inferior. Lorsque Dieu fait alliance avec les hommes, il est évidemment supérieur à l'homme. Cuando Dios hace una alianza con el hombre, es superior al hombre, entonces evidentemente sí es superior. Et c'est par grâce que Dieu s'abaisse et fait alliance avec les hommes. Y es por gracia que Él se rebaja y hace alianza con los hombres. C'est Dieu qui trace les contours de l'alliance. Es Dios el que traza los contornos de la alianza. Et on va voir que dans l'alliance de grâce, l'alliance est composée de parties, de conditions et de promesses. Y vamos a ver cómo la alianza de gracia, pues, está compuesta de partes, condiciones y promesas. Alors, qu'est-ce que l'alliance de grâce? ¿Qué es entonces la alianza de gracia? Notre confession de foi dit au chapitre 7, paragraphe 3. Nuestra confesión de fe dice en el capítulo 3, artículo 7, párrafo 3. Je lis. Dans cette alliance, Dieu offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ. En esta alianza Dios ofrece gratuitamente a los pecadores la vida por medio de Jesucristo, la vida y la salvación por medio de Jesucristo. Requérant de la foi en celui-ci afin d'être sauvés. Demandando de ellos la fe para ser salvos. Et il promet de donner son Saint-Esprit à tous ceux qui sont destinés à la vie. Y promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son destinados para la vida, afin de les rendre désireux et capables de croire.
para de esta manera hacerlos que deseen y también hacerlos capaces de creer. Dieu donc dans cette alliance offre gratuitement le salut aux pécheurs. Dios en esta alianza ofrece gratuitamente la salvación al hombre pecador. L'homme pécheur peut recevoir la vie et le salut par Jésus-Christ dans cette alliance. El hombre pecador puede recibir la vida y la salvación por Jesucristo. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie 31. Dieu donne le pardon des péchés dans cette alliance. Es lo que hemos leído en Jeremías capítulo 31. Dios da el perdón de pecados en esta alianza. Il n'y a aucune autre alliance par laquelle l'homme pécheur puisse être sauvé. No hay ninguna otra alianza por la cual el hombre pecador pueda ser salvo. Alors pourquoi cette alliance de grâce? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que haya esta alianza de gracia? J'aimerais rappeler ce matin que l'alliance de grâce a été conclue par Dieu, car cela a été nécessaire pour le salut des pécheurs. Quisiera entonces recordar esta mañana que la alianza de gracia Dios la ha establecido Pour le salut des pécheurs. Para la salvación, Dios la ha establecido para la salvación de los pecadores. Il nous fallait une alliance de grâce parce que l'homme est pécheur. Nos era necesario tener nosotros esta alianza porque el hombre es pecador. Pour rappeler rapidement le début de la Bible, le commencement, Para recordar rápidamente el inicio de la Biblia, al comienzo, Dieu, en créant Adam et Ève, avait conclu une alliance avec eux. Dios, cuando creó a Adán y Eva, concluyó también una alianza con ellos. Il avait conclu une alliance qu'on appelle alliance des œuvres. Esta alianza es llamada también alianza de obras, o pacto de obras. Dans cette alliance, Dieu promettait la vie éternelle sous la condition d'une parfaite obéissance. Y Dios en esta alianza de obras prometía la vida bajo la condición de una perfecta obediencia. Comme vous le savez, Adam et Ève ont transgressé cette alliance. Como sabéis, Adán y Eva transgredieron esta alianza. Ils n'ont pas obéi parfaitement. No obedecieron perfectamente. Et à cause de cela, l'homme ne peut plus obtenir la vie éternelle par cette alliance. Y por esta causa el hombre no puede obtener la vida eterna por la obediencia. Dieu avait conclu cette alliance avec Adam et toute sa postérité. Dios había concluido esta alianza con Adán y toda su descendencia. Ainsi, Adam a fait entrer le péché dans le monde. De esta manera es como el pecado entró en el mundo. Et la mort. Y la muerte. C'était la menace de cette alliance. Si jamais l'homme n'obéissait pas parfaitement, il mourrait. Esta era la amenaza de la alianza de las obras, que si el hombre no obedecía perfectamente, él moriría. Ainsi, à cause de la faute d'Adam, tous les hommes, toute sa descendance, toute l'humanité sont touchés par le péché. De esta manera, pues, toda la descendencia, todas las posteridades de los hombres, ¿no? Descendientes de Adán, son tocados por el pecado. Nous avons tous été soumis au péché et à la mort. Todos nosotros hemos estado sometidos al pecado y a la muerte. Et ainsi, il nous fallait une autre alliance pour pouvoir être sauvés. Y así fue como necesitábamos otra alianza para ser salvos. Pour obtenir la vie éternelle. Para recibir la vida eterna. Dieu, dans sa grâce, a bien voulu conclure une seconde alliance avec l'homme. Dios en su gracia ha querido pues concluir una nueva alianza con el hombre. Une alliance dans laquelle il offre le salut et la vie éternelle. Una alianza en la que Él ofrece la salvación, la vida eterna. Qui est basée non plus sur l'obéissance parfaite des hommes, que no está basada sobre la obediencia perfecta de los hombres, mais sur l'obéissance parfaite du Dieu homme, Jésus-Christ. Sino en la obediencia perfecta del Dios hombre Jesucristo. Le Christ, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, nous a obtenu la vie éternelle. Cristo, por su vida, su muerte y su resurrección, nos ha obtenido para nosotros la vida eterna. Et sur cette base-là, Dieu nous donne la vie éternelle dans l'alliance de grâce.
Y es sobre esta base que Dios nos da la vida eterna en la alianza. Alors, dans l'alliance de grâce, il faut distinguer un double aspect. En la alianza de gracia se tiene que distinguir un aspecto doble: La substance et l'administration. la substancia y la administración. La substance de l'alliance de grâce, c'est le Christ lui-même et ses bienfaits. La sustancia de la alianza de gracia es Cristo mismo, Christ lui-même, Et ses bienfaits. y sus beneficios. Le Christ se communique à nous dans l'alliance de grâce avec tous les bienfaits qu'il a acquis par sa vie, sa mort et sa résurrection. Cristo se nos comunica en la alianza de gracia con todos sus beneficios que Él pues, nos ha adquirido para nosotros en su vida, muerte y resurrección. J'avais dit que dans l'alliance de grâce, il y a des parties, des promesses et des conditions. Había dicho que en la alianza de gracia pues, hay partes, de parties, de condiciones y también promesas. La promesse, c'est la vie. La promesa es la vida. Ça, c'était la substance. Esto es en cuanto a la sustancia. Concernant l'administration, En cuanto a la administración, l'administration de l'alliance de grâce, ce sont les moyens extérieurs qui sont utilisés par Dieu pour nous donner la substance. la administración se refiere a los medios que Dios ha establecido para comunicarnos a nosotros esta sustancia de la alianza. Ce sont simplement des canaux, des moyens. Son medios, son canales, medios. Donc la substance, la vie et le salut par Jésus-Christ sont une réalité intérieure que Dieu nous communique. Así pues, la sustancia, la vida, esto nos es comunicado, es algo interior que Dios nos comunica a nosotros. Alors que l'administration, ce sont des dispositions qui sont extérieures. Mientras que la administración son las disposiciones que Dios ha establecido que son algo exterior. La sustancia es algo interior, la administración es algo exterior, la sustancia, los medios. Donc, nous allons voir après en quoi ça consiste plus clairement. Después vamos a ver en qué consiste esto de manera más clara. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Sabéis después que en la Biblia hay distintas alianzas. Par exemple, l'alliance avec Noé, avec Abraham ou avec Moïse. Por ejemplo, la alianza con Noé, Abraham o Moisés. Parmi ces alliances bibliques, nous constatons que la substance, parmi certaines de ces alliances bibliques, nous constatons que la substance est la même. Vemos en estas alianzas, ¿no? A través de estas alianzas, que la sustancia siempre es la misma. Mais que l'administration est différente. Pero que lo que cambia es la administración. Nous voyons que c'est le cas dans l'alliance avec Abraham, avec Moïse et la nouvelle alliance. Esto es lo que ocurre con la alianza de Abraham, de Moisés, Abraham, Moisés y la nouvelle alliance. Y la nueva alianza. Dans ces alliances, Dieu offre la vie. En estas alianzas, Dios ofrece la vida. Si bien que les théologiens réformés ont vu par là une seule et même alliance. Aunque los teólogos reformados han visto siempre pues, una sola y siempre la misma alianza, la même substance, la misma sustancia, mais qui est administrée différemment, pero que ha sido administrada de manera distinta dans l'histoire de la rédemption. En la historia de la redención. Nous pouvons lire quelques passages qui nous montrent que la substance est la même dans ces alliances. Podemos leer unos pasajes que nos muestra que esta sustancia siempre es la misma en estas alianzas. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. En Gálatas, capítulo 3, versets 6 à 9. En Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: así, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo:
En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Merci. Nous lisons que la justification était la substance de l'alliance abrahamique. Hemos leído pues de que la justificación era la sustancia de la alianza de Abraham. Et Abraham a obtenu la justification par la foi. Y que Abraham obtuvo la justificación por medio de la fe. Comme pour la nouvelle alliance. Lo mismo que la alianza de gracia, la nueva alianza. Nous pouvons maintenant lire un passage concernant l'alliance mosaïque. Podemos ahora leer otro pasaje en cuanto a la alianza de Moisés, de mosaica. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Le Christ était la substance de cette alliance. Cristo era la sustancia de esta alianza. Les membres de l'alliance avec Moïse ont bu au breuvage spirituel qui était Jésus-Christ. Los miembros en este pacto con Moisés bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca espiritual que era Cristo. On pourrait multiplier les références. Podríamos entonces seguir dando referencias. Une autre raison pour laquelle les théologiens réformés y ont vu une seule alliance. Otra razón por la cual los teólogos reformados han visto solamente una sola alianza de gracia. C'est que la promesse de la vie Es que la promesa de la vida prend la forme d'une promesse qui englobe plusieurs promesses. Toma la forma de una promesa que engloba otras promesas. Et qui est répétée dans toutes ces alliances. Y que siempre se repite en todas estas alianzas. Je serai ton Dieu. Es decir, la promesa yo seré tu Dios. Cette promesse qui a été faite initialement à Abraham. Esta promesa al inicio fue hecha a Abraham. Nous la trouvons chez Moïse. La encontramos también en la alianza de Moisés. Nous la trouvons chez les prophètes, comme le prophète Jérémie. La encontramos en los profetas como el profeta Jeremías. Nous la trouvons sous le Nouveau Testament. La encontramos también en el Nuevo Testamento. Nous la trouvons dans Apocalypse, à la toute fin de la Bible. La encontramos en Apocalipsis al final de la Biblia. Il n'y a donc qu'une seule alliance avec la même substance. Entonces solamente hay una sola alianza con la misma sustancia. Mais comme vous le savez, il y a des différences entre les alliances. Pero como sabéis, hay diferencias entre estas alianzas. Ce sont des différences d'administration. Son diferencias en cuanto a la administración. Bien que cette alliance ait été formellement établie avec Abraham, l'alliance de grâce, aunque esta alianza estuvo de manera formal, establecida de manera formal con Abraham, cette alliance était déjà établie avec Adam après la chute. Ya estuvo también entonces establecida antes con Adán después de la caída. Je vais juste vous donner 3 raisons rapidement qui prouvent cela. Rápidamente os voy a dar 3 razones que prueban esto. La première raison, c'est que Dieu a mis inimitié entre le serpent et la femme en Genèse 3:15. La primera razón es que Dios ha puesto enemistad entre Dios y la mujer, Génesis 3. En faisant cela, il a établi une relation nouvelle entre lui et la postérité de la femme. Al hacer esto, ha hecho una relación nueva entre él y la descendencia de la mujer. Et Dieu établit toujours une relation lorsqu'il fait une alliance. Y Dios siempre establece una relación cuando hace una alianza. Deuxième raison, cette relation n'était pas limitée à un individu, mais concernait la postérité. Segunda razón, N'était pas seulement pour un individu, c'est la promesse, cette relation. cette relation.
Y en segundo lugar, la relación no era solamente para él, sino que también englobaba a su descendencia, la postérité de la femme. la descendencia de la mujer. Or, l'alliance est organique et inclut la postérité. Vemos entonces la alianza es orgánica e incluye la posteridad. Et puis, troisième raison, Y la tercera razón, l'issue de la lutte entre les deux postérités el resultado de la lucha entre las dos posteridades y descendencias n'était pas incertaine. no era algo dudoso o incierto. La postérité de la femme sera victorieuse. La descendencia de la mujer sería victoriosa. Il y a donc à la fois une prophétie et une promesse. Entonces a la vez había una profecía y una promesa. Bien que voilée et mystérieuse, Aunque de una manera velada y también misteriosa, c'est celle que l'on retrouve dans l'Alliance de grâce. es la que pues encontramos en la alianza de gracia. Concernant donc l'administration de l'Alliance, En cuanto pues a la administración de la alianza de gracia, généralement nous disons qu'il y a deux administrations dans l'Alliance de grâce. normalmente decimos que hay dos administraciones en la alianza de gracia, L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Il y avait donc une administration avant la venue du Christ, Había entonces una administración antes de la venida de Cristo et puis une autre après. y después otra después de su venida. L'administration de l'Alliance de grâce sous l'Ancien Testament La administración del Pacto de Gracia en el Antiguo Testamento avait beaucoup de dispositions. tenía pues muchas ordenanzas, Les promesses typologiques. las promesas, tipologías, Par exemple, la promesse de la terre de Canaan. por ejemplo la promesa de la tierra de Canaán. Nous savons que Abraham y avait vu là plus que la promesse d'une terre terrestre. Sabemos que Abraham vio en esa promesa mucho más que una simple promesa de una tierra de esta vida terrenal. Il y avait vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vio los cielos nuevos y la nueva tierra. Paul, en Romains, nous rappelle que Dieu a promis le monde à Abraham. Pablo, en la carta a los Romanos, nos recuerda que Dios ha prometido Le monde. prometió el mundo a Abraham. Pas seulement une terre localisée en Canaan, No solamente una tierra pues, localizada en Canaán, mais bien le monde renouvelé qui est notre espérance. sino el mundo renovado que es nuestra esperanza. Comme disposition aussi, il y avait les prophéties, tous les sacrifices d'animaux. Como disposiciones también están las profecías y los sacrificios y todos los sacrificios de animales. Il y avait évidemment la circoncision Evidentemente también la circuncisión et d'autres. y otras además. Toutes ces dispositions-là Todas estas disposiciones, figuraient Jésus-Christ. en todas ellas, pues, todas ellas ilustraban a Jesucristo Et c'est bien fait. y sus beneficios. Après la venue du Christ, Después de la venida de Cristo, la nouvelle administration de l'Alliance est appelée Nouveau Testament. la nueva disposición de la alianza es llamada Nuevo Testamento Et ces dispositions sont beaucoup moins nombreuses y estas disposiciones son mucho menos numerosas, et moins fastueuses. mucho menos en número y mucho menos pues, fastuosas, pomposas, se puede decir, no, pomposas, fastuosas, sí, menos exteriores. Elles se résument à la prédication de la parole de Dieu Se resumen a la predicación de la palabra del Señor et au sacrement, y a los sacramentos, le baptême et la Sainte Seine. el bautismo y la cena del Señor. Qui fait donc partie de cette alliance de grâce? ¿Quién pues hace parte de esta alianza de gracia? Si nous considérons l'alliance de grâce dans sa réalisation finale, Si consideramos la alianza de gracia desde el punto de vista de su realización final, souvenez-vous qu'elle communique la vie éternelle. acordaos de que ella comunica la vida eterna. Dieu a conclu cette alliance avec les élus. Dios ha concluido esta alianza con los elegidos. Mais l'alliance peut aussi être vue d'un autre point de vue, Pero la alianza también puede ser vista desde otro punto de vista, comme un phénomène historique como algo, un fenómeno histórico, qui se déploie dans l'histoire de la rédemption. que se desarrolla en la historia de la redención. Et si nous considérons l'alliance de ce point de vue-là, Y si consideramos la alianza desde este punto de vista, Dieu a conclu cette alliance avec les croyants
et leur postérité. Dios entonces ha concluido la alianza con los creyentes y con su posteridad, su descendencia. Les croyants et leurs enfants. Los creyentes y sus hijos. Nous croyons cela puisque l'alliance de grâce est organique et qu'elle ne se limite pas seulement à un individu. Creemos esto porque la alianza de gracia es algo orgánico y no se limita solamente a los individuos, Elle s'étend à la postérité. sino que se extiende también a la descendencia. C'est ça que nous voyons dans les Écritures. Es lo que vemos en la Escritura. C'est comme ça que l'alliance nous est présentée dans les Écritures. Así se nos es presentada la alianza en las Escrituras. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il l'a fait aussi à sa postérité. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, también la hizo a su descendencia. Cette même promesse est répétée aux enfants d'Israël en Deutéronome 30, verset 6. Esta misma promesa se repite a los hijos de Israel en Deuteronomio 30, versículo 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité. Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, de tus hijos. Et nous retrouvons cette promesse dans le Nouveau Testament. Y volvemos a encontrar esta promesa en el Nuevo Testamento. En Acte 2, verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Hechos, en el capítulo 2, versículo 39, porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos. Tous ceux donc qui ont part à l'administration de l'Alliance Todos pues los que tienen parte en la administración de la alianza, font partie de l'Alliance. entonces forman parte de la alianza. Mais l'Écriture est claire pour dire que seuls les élus ont part à la substance. Pero la Escritura es clara al decir que solamente los elegidos participan de la sustancia de la alianza. Seuls les élus reçoivent donc la vie et le salut par Jésus-Christ. Solo los elegidos reciben la vida y la salvación por Jesucristo. Et ainsi, pour résumer ce qui a été dit, Así pues, para resumir lo que se ha dicho, concernant les parties de l'Alliance de grâce, acerca de las partes de la alianza de gracia, Dieu avec les élus, Dios y los elegidos, vu sous l'angle d'un phénomène historique, desde el punto de vista de un fenómeno histórico, Dieu avec les croyants et leur postérité. Dios y los creyentes con sus hijos. La promesse, La promesa c'est la vie, es la vida, c'est le Christ es Cristo et tous ses bienfaits. y todos sus beneficios. La condition dans cette alliance, La condición en esta alianza ce n'est pas une obéissance parfaite, comme cela a été demandé à Adam avant la chute. no es una obediencia perfecta como se pidió, se demandó a Abraham en el pacto, a Adán en el pacto. Dieu l'a fait pour nous. Jésus-Christ l'a fait pour nous, a obéi parfaitement. Jesucristo la ha hecho por nosotros, la ha obedecido perfectamente. Mais la condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Pero la condición es la fe en Jesucristo. L'alliance étant donc mixte La alianza entonces es mixta dans sa réalité historique maintenant, en su realidad histórica ahora, ça veut dire qu'il y a des élus et des non-élus dans l'alliance. es decir, que hay elegidos y no elegidos en la alianza. L'Écriture nous donne des avertissements. La Escritura nos da advertencias. On retrouve plusieurs avertissements, notamment dans le Nouveau Testament. Encontramos muchas advertencias, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Et la condition joue là tout son rôle. Y la condición. La condition, dans ce sens, la condition joue son rôle. Y en este sentido, entonces, es que juega su papel la condición. Puisque certaines personnes peuvent être dans l'alliance Porque algunas personas pueden estar en esta alianza sans remplir la condition. sin haber cumplido la condición. C'est-à-dire sans avoir la foi en Jésus-Christ. Es decir, sin tener la fe en Jesucristo. Seulement, l'Écriture nous montre qu'ils sont dans l'alliance Solamente la Escritura nos muestra que ellos están en la alianza seulement pour un temps. solo por un tiempo. On peut lire Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 8. Podemos ver Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8, que dice:
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que embebe el agua que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. C'est l'un des avertissements les plus forts, si ce n'est pas le plus fort, du Nouveau Testament. Es una de las advertencias más fuertes, si no es la más fuerte en todo el Nuevo Testamento. La parole nous dit que ces gens qui étaient dans l'Alliance La palabra nos dice que esa gente que estaba en la alianza ont été éclairés, han sido iluminados, ils ont goûté le don céleste, han gustado el don celestial, ils ont eu part au Saint-Esprit, han sido partícipes del Espíritu Santo, ils ont goûté la parole, han gustado la palabra, ils ont goûté les puissances du siècle à venir. han gustado los poderes del siglo venidero. Autrement dit, ils ont expérimenté des grâces spirituelles Dicho de otra manera, que han experimentado gracias espirituales qui ne sont pas données à tous les hommes, que no son dadas a todos los hombres, mais qui sont données aux membres de l'Alliance de grâce. sino que son dadas a los miembros de la alianza de gracia. Pourtant, l'auteur nous dit Sin embargo, el autor nos dice qu'une fois tombés, que una vez han caído, ils ne peuvent plus parvenir à la repentance. es imposible que vuelvan otra vez al arrepentimiento. Ils sont comme une terre qui produit des épines Son como una tierra que produce espinas, à laquelle on finit par mettre le feu. a la cual pues, al final se le es quemado. Quel est le péché de ces personnes? ¿Cuál es el pecado de esas personas? Se détourner de Dieu. Apartarse de Dios. Cesser de croire. Cesar, cesar de croire. C'est arrêter de Uy, croire. dejar de creer. Cesser d'exercer la foi en Christ. Dejar de ejercer la fe en Cristo. C'est le péché d'apostasie. Este es el pecado de apostasía. L'auteur parle donc de ces gens qui sont membres de l'Alliance mais qui en sont retranchés. El autor entonces habla de aquellos que eran miembros de la alianza pero que han sido cortados. Il est donc possible d'être dans l'Alliance Por tanto, es posible de ser miembro de la alianza, d'avoir part à son administration, de tener parte en la administración, à certains bienfaits spirituels qui l'accompagnent, también participar de algunos beneficios que acompañan esta alianza, et pourtant ne pas avoir pleinement part à la substance, y sin embargo no haber participado plenamente a la sustancia, ne pas recevoir ce que Dieu promet dans l'Alliance de grâce. no haber recibido lo que Dios promete en la alianza. Mes frères, j'aimerais conclure Hermanos, quisiera concluir avec quelques applications. con algunas aplicaciones. Premièrement, rendez grâce à Dieu Primeramente, dar gracias a Dios de ce que Dieu a bien voulu établir une seconde alliance après la chute. de que Dios ha tenido bien concluir esta segunda alianza después de la caída, De ce que Dieu offre gratuitement le salut, de que Dios ofrece gratuitamente, sans les œuvres, sin las obras, mais par la foi. pero por la fe. Vous savez que nous sommes dans l'incapacité Sabéis d'obéir parfaitement. que somos incapaces de obedecer perfectamente. Et rendez grâce à Dieu parce que le Christ a obéi parfaitement à notre place. Y dar gracias porque Cristo ha obedecido perfectamente en nuestro lugar. Et Dieu nous donne gratuitement ce salut dans cette alliance. Y Dios nos da gratuitamente la salvación en esta alianza. Vous êtes dans l'alliance de grâce. Vosotros estáis en la alianza de gracia. Prenez donc garde aux avertissements de la parole de Dieu. Pues, prenez garde, Prenez garde guardaos, prenez garde de... aux avertissements de la parole de Dieu. Tened guardaos, tened cuidado de las advertencias de la alianza de gracia. Faites attention
haced atención aux avertissements de la parole de Dieu. a las advertencias de la palabra de Dios. Assurez-vous que vous remplissez bien la condition. Aseguraos de que vosotros cumplís bien la condición, Que vous avez la foi en Jésus-Christ. que tenéis la fe en Jesucristo. Assurez-vous que vous avez part à la substance. Aseguraos que participáis de la alianza, de la sustancia, Et que vous avez reçu le Christ. Et que c'est bien fait. y que habéis recibido a Cristo y sus beneficios. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas dans l'alliance de grâce, Si alguno hoy no está en esta alianza de gracia, entrez-y gratuitement. entrad en ella gratuitamente. Le Seigneur vous y appelle par sa parole. El Señor os llama por su palabra. Il demande seulement que vous placiez votre foi dans le Christ, Solamente demanda que pongáis vuestra confianza en Cristo, qui a tout accompli pour que vous puissiez recevoir le salut, que ha cumplido todo para que vosotros podáis recibir la salvación, pour que vous puissiez être pardonné de vos péchés para que podáis ser perdonados de vuestros pecados et vivre éternellement y avec le vivir, Dieu Trinitaire. y vivir eternamente con el Dios Trinitario. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dios bendiga su palabra. Amen. Amén.